Hello my beautiful people, welcome to my channel Queen of the Divine channel। ये वीडियो रे मु आपण मानक पई गोटे मेडिटेशन नहीं आछि। देखंतु आपण माने ग्रैटिट्यूड करथिबे, स्क्रिप्टिंग करूथिबे, मंथली डिक्लेरेशन करूथिबे, टेक्निक भी करूथिबे, किंतु एमिति किछि आपणको भितरे नेगेटिव थॉट बसिक रहिथिबो। किछि टाइम आपण खुशी होउथिले, किछि टाइम आपणकर से नेगेटिव दिनस गुडा मने पडुथिबो। देखंतु सेथिरु बाहरिबा पई टाइम लागिबो, तार सब प्रोसीजर अछि, सब जिनस धीरे धीरे हम से आमको धैर्य धरिया पड़ो। आउ से कौन करने पड़ो आमे भी सेटा करिबा। मु ए मेडिटेशन आपण मानक पई पूरा भल से बुझे कि कहीदेवी आपण माने केमिति मेडिटेशन करिवे, केमिति से नेगेटिव थॉट रो आपण बाहरिबे, निजको पूरा बाहर करिवे। आ छड़ा जो माने फास्ट मेडिटेशन स्टार्ट करूचंदी कि करूचंदी तांको मानक पाई भी बहुत इंपोर्टेंट वीडियो एटा। केमिति से माने सेल्फ हीलिंग करि परिबे, जदी नेगेटिव थॉट आसुची सेथरु केमिति बाहरिबे। या छड़ा मु पूरा स्टार्टिंग रो कहि देबी आपण केमिति मेडिटेशन करिवे, केमिति आपणकर ध्यान को पूरा निज आड़ को केंद्रित करिवे, पूरा स्टेप बाय स्टेप मु आपनको कहिदेबी। आपण मो वीडियो को थरे देखला परे करि परिबे, नहले जत्ते बेले भी आपण मेडिटेशन करिया पई चाहिबे सेते बेले मो वीडियो को सुनिकी भी करि परिबे। देखंतु मु आपनको कहिबा पई चाहूची, एटा मोर मनर कथा, हृदयर कथा, जे मोर मिशन एया अछि जे मोर मेंटर माने जेमिति आउ सब बड़ बड़ सेलिब्रिटी माने जो माने सक्सेस हेई जंती, मु भी सब कथा रे बे धीरे धीरे गोटे गोटे सक्सेस मो आड़ को आसुची। सेमिति आपण माने भी समस्ते सक्सेस होंतु, समस्ते खुशी रे रहंतु। मु एथि पई चाहूची, आरो आ पछरे बड़ कारण अछि जे मु जदी अन्य मानकु खुशी देई पारिबी ताहले मते भी यूनिवर्स ब्लेसिंग्स देबे, भरी भरी के ब्लेसिंग्स दउचंती आउ भी देबे। आ मु भी मन भितर चाहे आपण माने खुशी रे रहंतु, सक्सेस होंतु, आ आपण भी स्प्रेड करंतु जे समस्ते आपणको पाखरे जो माने अछंती से माने भी खुशी रे रहंतु, से माने सक्सेस होंतु तांको लाइफ रे। आ समस्ते हमरो रियल लाइफ रो वैल्यू को हमें बुझिबा, आउ हम लाइफ को पॉजिटिव करिकी पॉजिटिविटी सहित आगु को बढ़िबा। मु एबे सेल्फ हीलिंग रो मेडिटेशन स्टार्ट करिवि। आपण माने जदि सुनुचंती मो वीडियो को ताहले आपण से हिसाब रे प्रिपेयर हे कि गोटे कंफर्टेबल जगह रे आपण बसिथिबे। गोटे मिरर आपण को पाखरे रखंतु, मिरर दरकार, निहाती दरकार। फास्ट आपण कोन करंतु, भलो से बसी जांतु, पाद ठारू मुंड जाए पूरा बॉडी को रिलैक्स कर दियंतु। पूरा गोड़ आंगुठी कतरू गोईठी, गोड़, आंठू, पेट, अंटा सबो किछि, स्किन सबो किछि रिलैक्स कर दियंतु। पूरा रिलैक्स है कि बसी जांतु, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तापरे 5 थर डीप ब्रीदिंग करंतु। जोरे नाक पटे निश्वास नेबे, धीरे धीरे 1 2 3 4 काउंट करिकी मने मने निश्वास नेबे भितर को। भितरे किछि टाइम होल्ड करिवे, तापरे पाटी बाटे एक्सहेल करिवे। नाक बाटे निश्वास नेबे, भितरे किछि टाइम रखिवे, तापरे पाटी बाटे बाहर करिवे। एमिति काउंट करिकी 5 थर करंतु। करि सारला परे तापरे मिरर को देखंतु। मिरर रे कौन देखा होची, आपणकर छवि देखा होची। जो छवि आपण देखुचंती सेटा भाबंतु जे आपणकर पास्ट लाइफ रो छविटा। आपणकर पास्ट लाइफ रे जहाँ भी किछि नेगेटिव हेची, जहाँ भी किछि खराब सिचुएशन देकी आसीचंती, सेही छविटा को देखंतु। आपण जेतिकी कष्ट पाइचंती, आपण मिरर रे सेही छवि के आपण देखुचंती। आउ तांको कुहंतु, तांको ना धरिकी कुहंतु जे तमे मोर पास्ट, मु तुमको देखिबा पई चाहुनी, पढ़िबा पई चाहुनी। तमे मोर पास्ट, तमे केबे भी मोर प्रेजेंट हेई परिबनी कि फ्यूचर भी हेई परिबनी, तमे सबु बेले पास्ट रे ही रहिबो। सेथि पई मु तुमको आउ देखिबा पई चाहुनी, मने पकेबा पई चाहुनी, पढ़िबा पई चाहुनी। तमे मोर हिस्ट्री हेई सारिच, आउ मु से हिस्ट्री की पढ़िबा पई चाहुनी।
ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇସାରିଛ, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଛବି ଆଣନି। ତାପରେ ଇମାଜିନେସନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଲାଇଟ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ନହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜିର ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ଇମାଜିନେସନରେ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ଇମାଜିନେସନରେ ଆଖି ଉପରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଚକ୍ରାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଇମାଜିନେସନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେଉଁ ହେଉଥିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ସେଇଟାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜର ହାତରେ, ନିଜର ହାତ ପାପୁଲିରେ ସେ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଇମାଜିନେସନରେ ଧରନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ। ସେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ? ସେ ଲାଇଟ୍ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଏନର୍ଜି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି। ଆପଣ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଡ଼୍ଙ୍କ ଏନର୍ଜିକି ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଧରିଲେ, ଭଲସେ ଧରିଲେ, ଆଉ ଆଣିଲେ। ମିରରରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖୁଥିଲେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ର, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଭଲସେ ଇରେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲାଇଟ୍ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଏନର୍ଜି ସହିତ ଆପଣ ଲିଭଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ କେବେ ଆସିବନି, କି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ଆସିବନି। ପୁରା ଭଲସେ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲସେ ଗଡ଼୍ଙ୍କ ଏନର୍ଜିର ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଭଲସେ ଲିଭେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲସେ ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଯେମିତି ଆପଣ ଉପରୁ ଆଣିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେମିତି ଆପଣ ସେ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ପଜିଟିଭିଟିର ସହିତ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ସବୁ କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସାରା ବିଛୁଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ କିରଣରେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏନର୍ଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଜେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ, ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଖାଲି ଖୁସି ଭରି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଖୁସି ଭରି ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖୁସି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ମନ ଭିତରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ନିଜ ହେଲ୍ଦି ବଡି ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ବଡି ପାଇଁ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମନ ଭରିକି ଆପଣ 5ଟାରୁ 10ଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଗଡ଼୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଥର କରିବେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ସେଥିରୁ ପୁରା ବାହାରି ଆସିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ହିଲିଂ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 5ଟାରୁ 10ଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।